ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब खुर्शीद अहमद सनाई साहब, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप सनाई साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो रिगार्डिंग सोशल वेलफेयर की स्कीम्स या आपके कोई सुझाव हो, कोई मशवरा हो, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। खुर्शीद साहब, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामीन और जो यहाँ पे बैठे हमारे। सर, ये जो आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, काबिल क्या इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं या क्या स्कीम्स हैं आपकी, उन पर बात करें। ब्रीफली थोड़ा सा हमें बताएं कि आपका मैंडेट क्या है सोशल वेलफेयर का। जहाँ तक सोशल वेलफेयर का सवाल है, एक डिपार्टमेंट वैसी डिपार्टमेंट है क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लोगों की इसके साथ मुंसलिक वाबस्तगी, उनकी उम्मीदें, और हम अगर चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड, चाहे SC ST, माशी पिछलापन, जो भी हमारे समाज में गरीब लोग, वो मुंसलिक हैं इस डिपार्टमेंट के साथ, उम्मीदें उनके वाबस्ता इनके साथ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट UT लेवल के स्कीम जो भी हैं इनके लिए तय बनाई गई है, वो हम अच्छी तरह अमलाएं। बहुत सारे स्कीम है जो कि इस टीवी शो के दौरान हम बात करेंगे इन पे, क्योंकि ये तो सोशल वेलफेयर, समाजी बहबूद डिपार्टमेंट है, ये तो एक वसी डिपार्टमेंट है, लोग गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ वाबस्ता डिपार्टमेंट। खुर्शीद साहब, आपकी कुछ, मैं आपकी वेबसाइट पे गया था तो वहाँ पे मुझे इंटीग्रेटेड स्कीम्स के बारे में पता चला। इंटीग्रेटेड स्कीम्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये है कि आपके पास जो फंड्स हैं जो UT गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलते हैं, उसके अलावा जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जरिए से आपको मिलते हैं, दोनों को आपने इंटीग्रेट किया है और उसको उसी के ज़रिए से आप फिर बाकी का काम चलाते हैं। क्या इंटीग्रेटेड स्कीम वही है? बिल्कुल। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड, जिसको पोषण अभियान अब कहते हैं, ये एक मिशन मोड में चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, जिसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हम फराहम करते हैं, चाहे बच्चे हो, लैक्टेटिंग मदर्स हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो, एडोलसेंट गर्ल्स हो। आपने सही फरमाया जी। तो मतलब दोनों को आपने इंटीग्रेट किया फंड्स को, चाहे स्टेट से या सेंट्रल से। अच्छा, मतलब आपके पास सोशल असिस्टेंस स्कीम है, इनसे किन किन को फायदा मिलता है? एक तो हमारे नेशनल सोशल असिस्टेंस, एक तो 2 स्कीम्स है जी। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एक है और दूसरा है IIS जी, ISSS जी। अब इस वक्त हम बात करेंगे नेशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जी। इसमें नेशनल जो आमतौर पर आप कहते हैं कि ओल्ड एज पेंशन जी, या विडो पेंशन स्कीम, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इसी तरह सेंटर की है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, उसमें भी इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन स्कीम या विडोज के लिए भी है। और उस पर तो हम बिल्कुल बाद में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन मैं सोचा था शायद कि नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम जो है या सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है, ये कुछ शायद डिफरेंट होगा। बिल्कुल नहीं, ये यही कि हम पेंशन इसके जरिए देते हैं लोगों को। जी, हमारा जो काम है। सब वो है वो कॉलर ऑनलाइन, पहले वो कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना ताल्लुक दे जनाब, कौन साहब, कहाँ से? जी सर, मैं अब्दुल मजीद बोल रहा हूँ, कुकरनाग, अनंतनाग से, वाइलू कुकरनाग से सर। जी फरमाइए, पूछिए सवाल। मेरा एक सवाल है सर से कि मैंने 2019 में 11 जुलाई 2019 में वो हैंडीकैप्ड को जो सिक्योरिटी देते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, लेकिन अभी तक मुझे वो नहीं मिली। जी हाँ अब्दुल गनी साहब, एफिडेविट एक मांगा मुझे दिसंबर में, उसके बाद कुछ नहीं। अब्दुल गनी साहब, आपको सिक्योरिटी किसके लिए चाहिए थे? फिजिकली चैलेंज्ड हो आप? और मुझे अपने लिए चाहिए थी। हाँ, अपने लिए चाहिए थी, मैं जो हैंडीकैप्ड को देते। अच्छा, आप फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हो, आपने 2019 में अप्लाई किया था, लेकिन आपको अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली। जी सर। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और हमें जो साल भर आपको पता ही है
اس میں ہاں جی سیکورٹیز کچھ آتے ہیں, ان کا زیادہ نمبر نہیں ہوتا ہے, لیکن یہاں پر اپلیکنٹس ہمارے زیادہ ہوتے ہیں. آپ کا نمبر بھی آ جائے گا, پھر بھی آپ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر اننت ناگ کے پاس جائیں گے اور میں ان سے بات کر کے رکھوں گا کہ یہ کیوں رہ گیا. میں ان سے طلب کروں گا یہ, کیونکہ آج تک کیوں نہیں عبدالغنی صاحب جو وائلو دور ایک کوکرناگ دور علاقے سے آیا ہے اس کو کیوں نہیں ملا؟ مجید ہے سر, میرا نام عبدالمجید عبدالغنی نہیں ہے سر. جی عبدالمجید ہے میرا نام, عبدالمجید, عبدالغنی نہیں, سوری عبدالمجید صاحب. جی میں ان کو کہوں گا کہ اس کو کیوں نہیں ملا. سر دسمبر میں مجھے انہوں نے فون کر کے ایک ایفیڈیوٹ مانگا تھا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں پتہ چلا. جی ایفیڈیوٹ اگر مانگا تھا ایفیڈیوٹ دے دیجئے ان کو. جو فارملٹی ہے وہ پوری کر لو آپ, پھر بتاؤ. آپ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ وہاں جائیے, جو فارملٹی ہوگی وہاں پہ پھر میرے ساتھ بات کر لیجئے. سر میں نے وہ دے دیا تھا ایفیڈیوٹ ان کو. ٹھیک ہے, میں بتاؤں گا ان کو. آپ جائیے پہلے وہاں پہ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر اننت ناگ کے پاس. وہاں پر ایک میڈم کو میں ہر دن مطلب 10-20 دن کے بعد فون کرتا ہوں, وہ کہتی ہے کہ ابھی نہیں آئی اسکوٹی ہمارے پاس. اگر آپ کو جانا ہی ہوگا یا آج رش ہوگا, عید کا رش بھی ہوگا, عید کے بعد بھی اگر جائیں گے اگلے ہفتے, آپ ان کے پاس جائیے, وہاں سے میرے ساتھ بات کر لیجئے فون پہ. میں ان کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے, ان کو کیوں نہیں ملا, تو تاکہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ ملے. جی سر, آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے, میں کیسے کروں گا؟ آپ لکھ لو. جی سر. 9419015811. جی 15811. تھینک یو سر. اوکے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سر یہ عید کی بات آپ نے کی کہ عید کے سلسلے میں آج آپ کا زیادہ رش رہا ہوگا کہ آپ لوگوں کو شاید پیسہ بانٹ رہے ہوں گے. بیسیکلی یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے. اچھا, یہ پروسیس جو تھی نہیں, میں عید کے بارے سلسلے میں کہتا ہوں کہ جنرل باقی لوگوں کو. اچھا, کیونکہ کافی امیدیں ان کی ہوتی ہے نا کہ عید پر آپ شاید بالکل پینشن ملے ہمیں ٹائم پہ, کیونکہ یہ تو اس ٹائم پہ آ گیا. آج ہے 17 جی. عید تو یا 21 یا 22 کو ہوگی عید. فرسٹ بھی نہیں ہے, یہاں سے جو فرسٹ گیا ہے 17 دن ہو گئے. جی 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 جی. تبھی تو ان کو چاہیے کہ ہمیں پینشن ملے. جن کو نہیں ملا ہوگا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے 1-2 دن میں ہمیں یہ پینشن کچھ اس طرح ہے کہ ان کا کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے ہیں. ڈسیبلٹی پینشن بھی ہمارے پاس, نیشنل یہ اولڈ ایج پینشن والا مسئلہ بھی ہے, وڈو پینشن بھی ہے. کچھ لوگوں کا ابھی نہیں ہوا ہے ریلیز, تو وہ ہو جائے گا 1-2 دن میں ہو جائے گا. کیونکہ وہ کال آن لائن. سر ہلو. ہلو. جی ہلو. جی جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. میرا نام ہے عبدالرحمان پرے. جی پرے صاحب. جی میرا کوشر پہ ون بہ سوال. میون سوال مثال صحابس حض پینشن دِوان رۄپیہِ 100 حظ. أزکِس یتھ دورس منٛز کیٛاہ یی ڈسیبل پٔرسنن کیٛاہ چھِ ونان 100 رۄپیس کیٛاہ یی حظ؟ چلو میون گزٲرِش چھِ یِہوٚے حظ, گُلزٕ گٔنٛڈِتھ حظ وٕچھ کُس بابرکت رٮ۪تھ چھُ چلان حظ, اتھ گوٚژھ ہُرٮ۪ر گژھُن حظ, تاکہِ أسۍ تہِ گُزارہو آرام سان حظ پنٕنۍ زندگی حظ. اتھ 100 رۄپیس یی کیٛاہ مثال اکھ سپینل کارڈ انجٲرڈ بہٕ چھُس پانس سپینل کارڈ انجٲرڈ حظ. مےٚ چھُ لگان تقریٖباً 3 ساس چھِ مےٚ لگان رٮ۪تس حظ میڈِسن. یوٗرین بیگ چھُ لگان, کیتھیٹر چھُ لگان, باقٕے چیٖز چھِ لگان. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ باقٕے حظ. کیٛاہ یی اَتھ رۄپیہِ 100 حظ یہِ أزکِس یتھ دورس منٛز حظ؟ چلو وۄنۍ ییٚمِس فیملی آسہِ سُہ بجلی فیٖس بَرِ سُہ آبہٕ فیٖس بَرِ کِنہٕ سُہ پنُن یہِ باقٕے ضروٗریات کرِ پوٗرٕ حظ. میٲنۍ گُزٲرِش چھِ حظ اتھ گژھِ گژھُن حظ کم سے کم گژھِ گژھٕنۍ 500 رۄپیہِ حظ. تۄہہِ ووٚنوٕ عبدالرحمان صٲب تُہۍ اننت ناگ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو تُہۍ؟ ڈسٹرک اننت ناگ, یجبراڑِ پٮ۪ٹھ ما چھُو؟ بیجبہارا. اہن حظ. بیسِکلی یہ چھُ نیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ یُس یہِ مُشخص کرنہٕ آمُت چھُ 100 رۄپیہِ. یہِ چھِ فاینانشل اسسٹنس. اگر أسۍ ونو فاینانشل اسسٹنس گوٚو تھوڑا بہت معاونت, مالی معاونت. گورمنٹ اگر کرِ, تُہۍ چھِو وٕچھٲنی أسۍ چھِ 10.5 لچھ لُکھ چھِ اَسہِ یِمن أسۍ پینشن چھِ دِوان ییٚتہِ ایکراس JNK. تُہۍ وٕچھِو یہِ کوتاہ فنڈ چھُ سمان. قریٖبن چھِ 10,000 کرور رۄپیہِ گژھان اَسہِ ایئرلی ایلوکیشن جو گورنمنٹ آف انڈیا سے یہاں سے UT سے ہمیں ملتا ہے. وہ یہ تو بڑی زبردست رقم ہے, بہت زیادہ. 10,000 کرور. اگر تھوڑا اتھ بڑھوتری کرو 2,000, اگر نیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ تِم کرن رِسورسز تہِ بنن تِتھے پٲٹھۍ, تِم تہِ سوزن یِتھے پٲٹھۍ فنڈ 2,000 کرن, أسۍ تہِ چھِ یژھان یہِ گوٚژھ 2,000 گژھُن. 100 سا چھُ کم. صحیح. یہ چونکہ پالسی ڈیسیجن یعنی گورنمنٹ آف انڈیا یا UT گورنمنٹ تم کرن تمن سۭتۍ کتھ, أسۍ تہِ تُلو مسلہٕ, یہِ ہسا چھُ واریاہ کم. اتھ پٮ۪ٹھ چھِ ڈِبیٹس تہِ گژھان, تُہۍ تہِ ٲسِو حصہٕ نِوان منٛزٕ اتھ پٮ۪ٹھ. تہٕ
یم کرن یہ ڈیسائڈ تت پہ یل بڑھاون تو اس تہ بڑھ انشاءاللہ اکارڈنگلی. ثناء صاحب ہماری سوسائٹی میں جو ایجڈ لوگ ہیں، مرد ہیں یا لیڈیز ہیں یا وڈوز ہیں، ان کی ایک ضرورت جو ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک پینشنری اسکیم، جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، وہ ہو. کس ایج گروپ کا آدمی اس پینشنری اسکیم کے انٹائٹلمنٹ میں آتا ہے، اور کیا اس کے لیے کسی خاص کیٹیگری کا بی پی ایل کا یا اسٹول ٹرائی وغیرہ کا ہونا ضروری ہے؟ بیسیکلی ہم جس کو اس اولڈ ایج پینشن میں ہم رجسٹر کرتے ہیں یہ پہلے بی پی ایل ہونا چاہیے. اچھا، بی پی ایل ہونا ضروری ہے. ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ یہ 60 اگر میل ہو، مرد حضرات ہوں گے 60 ایئرس آف ایج، اور لیڈیز 50 ایئرس آف ایج، 55 ایئرس لیڈیز اور 60 ایئرس میل ہونے چاہیے. اور وڈوز اگر ہوں گے 40 پلس ایئرس پلس. اور ڈسیبل پینشن والا اگر کوئی اسپیشلی ایبلڈ ہوگا اس کو بینچ مارک، اس کا مطلب بینچ مارک ڈسیبلٹی ہو گئی 40% ڈسیبلٹی، اس سے زیادہ اچھا ہونی چاہیے، سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، انہیں کو ملتا ہے. اچھا، یہ 1000 روپے ملتا ہے؟ بالکل، ایک کرائٹیریا بنا ہوا. اچھا، اس کے لیے کنٹینیوسلی اپلیکیشنز آتی ہوں گی، تو آپ کے لیے کیا کنٹینیوسلی ڈور اوپن ہے اس کے لیے جتنے لوگ آئیں؟ اس کے لیے اگر ہم بات کریں گے 2015-16 کا ہمارا 17 تک 5 لاکھ ہم نے کور کیے تھے نیشنل اولڈ ایج پینشن اسکیم میں. یہاں IEEE میں JNK سے؟ بالکل بالکل، جموں اینڈ کشمیر سے. اور ایز آن ڈیٹ 10.5 لاکھ سے زیادہ ہم نے کور کیا آج تک. اتنے کیسز پڑے نہیں تھے. آپ نے سنا ہوگا 2 سال پہلے کہ یہاں پر بہت ساری لائنیں بڑی ہے تو لیکن ڈپارٹمنٹ پیسے نہیں دے رہے ہیں. لیکن ایز آن ڈیٹ آپ کو کوئی نہیں ملے گا ایسا کہ مجھے پینشن نہیں مل رہا ہے. اپلیکیشن دے کے جو فارملٹی اس کی ہوگی، ایلیجبلٹی کرائٹیریا جو ہوگا اس میں فال کرے گا، اس کو ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم ان کا پینشن سینکشن ہو جائے گا. اچھا، تو مل جاتا ہے ان کو؟ بالکل. تو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی فنڈس نہیں ہے آج تو حاصل نا، وہ پرابلم نہیں ہے. اچھا، میں نے کہا کہ 10,000 کروڑ ہم نے لاسٹ ایئر جو ہماری ایلوکیشن تھی وہ 10,000 کروڑ سے زیادہ تھی. اب یہ جو ابھی ایک کالر کہہ رہے تھے کہ کچھ بڑھوتری ہونی چاہیے، یہ صحیح بات ہے. مالی معاونت اگر یہاں پر رورل ڈیولپمنٹ ایک سوچھ بھارت میں ایک ٹوائلٹ دیتا ہے، گورنمنٹ نے اسکیم رکھی ہے 12,500 روپے ہم دیں گے. کیا یہ پاسبل ہے منظور صاحب کہ آج 12,500 میں کوئی ٹوائلٹ بنے؟ نہ، یہ تو اسسٹنس ہے. جو بزرگ لوگ ہمارے، ان کو اگر دوائی کی طرف ہم دیکھیں گے، ان کو 1,000-2,000 میں دوائی ہی لگتی ہے ایک مہینے کی. اگر کم از کم بھی 500-600 روپے کی دوائی، اور 1,000 تو بہت کم ہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھوتری ہو جائے، لیکن یہ ریسورسز کے حساب سے جو پالیسی ڈیسیجن ہوگا اس حساب سے جو بڑھائیں گے ان کو بھی بڑھ جائے گا. اچھا، آپ فزیکلی چیلنجڈ لوگوں کو بھی کور کرتے ہیں؟ بالکل، بہت ضروری ہے ان کو، آپ ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں آپ. تو ایک تو یہ ہے کہ کتنی پرسنٹیج ڈسیبلٹی ہونی چاہیے جن کو آپ انٹائٹل کرتے ہیں؟ میں نے پہلے دوسرا یہ کہ کیا آپ کے پاس پینڈنسی ہے ان کیسز کی کہ جو اگر کوئی آ گیا آپ ان سے کہیں گے ابھی اتنا ہے کہ تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا؟ جس طرح پروستھیٹک ایڈ آپ نے بولا، یا ٹرائسیکلز یا اسکوٹی کا بولا تھا ابھی بیج بہارا سے ایک کالر سا ہمارے ایک شور بندے نے کہ مجھے اسکوٹی نہیں ملی. یہ ایک چیز ہے کہ ریسورسز کے حساب سے ہم جو ایلوکیشن آتی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، ہمیں اس حساب سے ہم پروستھیٹک ایڈ یا یہ جو اسکوٹی کریچز وغیرہ جو لاتے ہیں ان کے لیے، ہیئرنگ ایڈ، باقی ایڈس یہ لاتے ہیں ان کے لیے، تو اس حساب سے وہاں پہ لائن بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ سال میں ہی ان کو سال سے زیادہ رکنا نہیں پڑے تاکہ ان کی. اچھا، فزیکلی چیلنجڈ پرسنز کو آپ فائنینشیل ایڈ نہیں دیتے؟ ان کو 1,000 روپے ملتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ تو اس کے ایڈز بھی ملتے ہیں ان کو. اچھا، بالکل، اسکوٹیز بھی ملتے ہیں، ٹرائی سائیکلز بھی ملتے ہیں. ایک کالر جڑے ہیں صاحب ہمارے ساتھ. ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں جناب. جناب بشیر احمد رونی ویری پہ عرض کران. جی بشیر صاحب فرمائیے. ون چھم یہ کہ زن یہ سوشل ویلفیئر فنڈ لکن دان. اہن حظ.
फरमाइए फरमाइए जनाब अर्ज छुम अख चीज कि युस तो ये फंड छु ना दिवान यमन लुकन गडे अनमक यम बिचार ओत्र पसर क्या जम्मू कश्मीर बैंक तालि पे यह फारूक अब्दुल्लाहन थो यह बैंक यह थोन असे तालि पे यमन बिचारन गई दरबदरी यम कर बिचार बर अन वतन गरा करो फिंगर गरा गो आधार अत सेंटरन पे जम्मू कश्मीर पन तिमन बैंकन पे गो तो तत करो तिमन बिचारन वरंगी पे गो तहसीलस पे पे गो कोतान पे गो कोतान फॉर्मेलिटीज पूरा कर क्वेश्चन फॉर्मेलिटीज कर ना पूरा फॉर्मेलिटी कर ना पूरा भाई बहुत ती वन बह वनो ना तुम वनी फॉर्मेलिटी क्या गई तुज सो फॉर्मेलिटी गई तुज यह ना तुम अत गलत वनान अत ना मंजूर साहब अत तुम गलत वनान सो फॉर्मेलिटीज बदल चीज वन ये तुम ब्या चीज यम जम्मू कश्मीर बगैर यूटी बगैर यम बाकी रियासत ये तो तुम बिचार मोंड अमिस 3300 रुपये नलक फीस अमिस 62 रुपये बिजली फीस कुन बिचार जेनान 300 रुपयन 400 रुपयन सिमार रसद पे जावन तक गैस 2200 रुपये अगर सारे हिंदुस्तान मज आब मुफ्त बिजली मुफ्त अस तावन ये बिचारन गसान कहें यह बूझो तुम बे जम्मू कश्मीर बैंकस चीज बस सैनिस सेंटरस पे यू अत करो फार्म अत दियो हथिन करो यह गवर्नमेंट समझान कहें अगर बह मिसाल वनो बशीर साहब वो गो टाइम तुहद सवाल बूझ शुक्रिया वन कि तवालत लगान बैंकन मज अत पे बेहतर कि करो कत शायद फंड्स कम मिलान बिल्कुल ना फंड्स वो वेरिफिकेशन क्या कर फिंगर प्रिंट्स मंगान यह मंगान आधार कार्ड मंगान चूंकि ओल्ड एज छो तुम पत अगर न अत मॉनिटर यह कर ओल्ड एज अत मज बोगस हे गसित अगर कुन जाए कह फोत सपदो यपर त्रोस बदल कह नाव तवे करान चेक क्रॉस चेक कि यम छा जिंदे सो बैंक वाल करान एनश्योर कि प्रॉपर नफरस वातन यह ऑनलाइन डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जी अत कह प्रॉब्लम बैंक वाल पन फॉर्मेलिटी पूरा करान बोगस मा कह यम छा ओरिजिनल तिमे एक्चुअल छा तिमे जी पेंशन अस निश निवान अच्छा मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बिल्कुल ट्रांसजेंडर खतर उनके लिए भी कोई बिल्कुल स्कीम है अगर हिजड़ा ट्रांसजेंडर्स तिम सान समाजिक हिस्सा जी बिल्कुल जी शोर लोग रतन रतन कारन असल कह वो जहनस मज गुमुत कि ट्रांसजेंडर ठीक ट्रांसजेंडर अपनावन नहीं हमारे समाज में बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं शादियां तो उन्हीं के जरिए होती हैं बिल्कुल सोन हिस्सा ट्रांसजेंडर अस डाटा अस निश 2021 मज 4,41 ट्रांसजेंडर अक्रॉस J&K तिम कर 2020-21 मज तिम कर कवर अत पेंशन स्कीमस मज तिमन 100,000 रुपये मिलान मगर वनिस ताम कर 500 तिम आइडेंटिफाई कह ब्रो कुन अस निश कह शर्मी वजह किन कुन वजह किन तिमन पज यून अस निश सानिस डिपार्टमेंट पन पान रजिस्टर कर अगर 41 क्या दिमोन 41 बराबर यह 100,000 रुपये तक तिमन रेत पत रेत ताकि तिमन तह मिले ओसक जी तिमन खतर स्माइल स्कीम स्मॉल एंड मार्जिनल इंडिविजुअल्स तिमन खतर स्कीम तथ मज दिमोक 100,000 रुपये सह कर तिम तह कवर तिमन खतर ट्रांसजेंडर बोर्ड सह बन जल्दी यानी इनके लिए स्कीम है वचन देख रेख वचन तीन ये पहले से ये स्कीम थी या ना ये गई लॉन्च रिसेंटली जी अच्छा इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी स्कीम है आपकी कौन सा एज ग्रुप इसमें कवर होता है मैं वो तो डिसेबिलिटी बेंच मार्क अत एज कह लकट पे बुजुर्ग तम योताम जिंद इंसान अत ग सिर्फ बेंच मार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम रजिस्टर्ड परसेंटेज ऑफ 40% वोन में 40% गि डिसेबिलिटी उर्दू में ही अगर आप बात करें 40% हर गि डिसेबिलिटी बेंच मार्क 40%, 40% से ज्यादा जिसको डिसेबिलिटी होगी वो कवर हो जाएगा इसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन जी।
ہم کوشش کریں گے کہ اردو میں ہی بات کریں کیونکہ یہ کافی دور دور کے علاقوں میں بھی جاتا ہے، جموں یا دلی یا باقی جگہوں پہ وہاں بھی. بیسیکلی ہم نے کشمیری اس طرح کیا کہ کشمیری کالر آئے تھے ان کو جواب دیا تھا. جی اچھا، یہ جو پروستھیٹک ایڈ کی جو آپ نے بات کی تھی، پروستھیٹک ایڈ میں آپ جیسے آپ نے کہا ہیئرنگ ایڈ بھی دیتے ہیں آپ، یا ٹرائسیکلز دیتے ہیں، یا موٹرائزڈ ٹرائسائیکلز دیتے ہیں، بالکل جی، سٹکس دیتے ہیں وغیرہ. تو اس میں سب کو ملتا ہے یا اس میں بھی کچھ پینڈنسی ہے؟ پینڈنسی تھوڑی بہت ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نکالنے کی کوشش. اتنی پینڈنسی نہیں جتنی 2 سال پہلے تھی. آج ہم نے کافی کور کیا، 5-10% پینڈنسی ہوگی، وہ بھی کریں گے. جی، دیر ریمین اسکوپ فار امپرومنٹ، جی، وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو مل جائے جس کو جس کی ضرورت ہے. We have a call on line, sir. Hello. Hello. جی ہاں عذاب جی بٹ صاحب. ہاں کیا حال ہے مظہور صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. ڈائریکٹر صاحب کو میں سن رہا تھا، ٹھیک بات ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کرتی ہے اپنی کام. دے ہیو ٹو ڈو دیئر ورک اور بزنس. ایوری باڈی از ڈوئنگ آن ہز اون سفیئر دا بزنس. بزنس آن دا سینس گیونگ ہیلپ ٹو دا پیپل. مگر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ڈائریکٹر صاحب سے، یہ جو آن لائن سسٹم آپ نے رکھا ہے اس میں بہت لوگوں کو پریشانیاں آتی ہے. دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ جو ایفیڈویٹس، کچھ لوگ جو اولڈ ایج ہے، کوئی بیچارے ہینڈی کیپڈ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا. اس کا سسٹم ایک سمپلسٹی رکھنا چاہیے. اگر دفتروں میں ہی جائے تو وہ بیٹر رہتا ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں ہے آن لائن کیسے فارم کرے. پھر ایفیڈویٹس وہ میں نے سنا وہاں پریشانی ہے. باقی میں ایک دن 2 ایئرز بیفور ایک جموں گیا تھا. وہاں ایک پنڈت تھا، اولڈ ایج پینشن، اس کو وہ تھوڑا سا ریلیف دیتے ہیں. ہی ہیز گاٹ 3 اور فیملی میں اس کو 2000 دیتے بیچارے کو. یہ صحیح بول رہے ہیں 2000 آج کے زمانے میں کیا ملتا ہے؟ 1000 2000. آج اگر 50,000 بھی کچھ نہیں بنتا ہے. واٹ دے کین اولڈ ایج، یہ ہے بیماریاں ہیں، وہ ہے، دوائی میں بھی بہت اب اس کو میں گیا ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، شی واز لیڈی ہیئر، ویری گڈ لیڈی ڈائریکٹر. I accompanied him to the director. اس کو میں نے بولا میڈم پہلے تو ٹائم لگتا ہے، پہلے جو آفس میں ہوتے ہیں وہ اپنا ہی نیچے جو ہے، میں آپ ڈائریکٹر صاحب سے نہیں، شی ہیز گیون اے گڈ ریسپانس نیچرلی شی از اے ڈائریکٹر. مگر نیچے جو یہ لوگ ہیں یہ اپنے ہی کرتے ہیں آفسوں میں. وہ بھی میں نے سنا دے آر وائر اوور دے ہیو، یہ اپنی مرضی سے بیچاروں کو پیچھے رکھتے ہیں. پھر فارمز بھرتے. وہ دوسرا یہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر ان کو 2000 سے کیا بنتا ہے تو وائی دے ہیو. اس نے بولا نہیں 2000 تو دیتے ہیں اس کو ریلیف کشمیری، وہ پنڈت تھا، مگر 2000 سے کیا ملتا ہے؟ میں نے بولا اس کو اٹ شوڈ بی. کہنے لگا ہاں یہ تو سینٹرل گورنمنٹ نے رکھا، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس بیچارہ کیا کرے گا. فیملی 2 ممبر ہے، اس کو خود بیمار ہے، تو 2000 وہ ریلیف اس کو دیتے ہیں. بیچارہ ہی واز ڈپریسڈ. 1000 بھی نہیں دیتے ہیں. So this is very, 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 very serious and unfortunate thing. This is not going good. چلیے بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم بٹ صاحب آداب. تۄہہِ ووٚنوٕ یہِ ٹھیٖک، تۄہہِ کٔروٕ ترجمٲنی ٹھیٖک. تُہۍ چھِو سوشل ورکن پٮ۪ٹھ زبردست کران ڈِبیٹ تہِ تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ اُجاگر تہِ کران لُکھ. بیٚیہِ چھُ أسۍ تہِ چھِ ایجوکیٹ گژھان تھوڑا. بیسِکلی چھُ یُس تُہُنٛد میٹر چھُ یُس تۄہہِ ووٚنوٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ میلہِ، یہِ کوتاہ فاینانشل اسسٹنس، یہِ تُلو أسۍ انشاء اللہ. ویل ٹیکن. یہِ تۄہہِ ووٚنوٕ أسۍ کرو یہِ پروجیکٹ ہیوٚر انشاء اللہ، اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ کتھ ضرور انشاء اللہ. ثنا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں پڑھائی کے دوران، پری میٹرک اسکالرشپ اینڈ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں جانکاری دے دیجیے ہمارے ناظرین کو. بیسیکلی ہم ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے بھی اسکالرشپ دیتے ہیں، پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ. SC ST کے لیے بھی، OBC کے لیے بھی دیتے ہیں، اور میرٹ کا مینز بھی دیتے ہیں، ان کا بھی دیتے ہیں. منتھلی دیتے ہیں یہ اسکالرشپ، ایئرلی دیتے ہیں. یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہی دیتا ہے. سوشل یہ ریزروڈ کیٹیگریز کے لیے ہے، جنرل کیٹیگری کے لیے نہیں ہے. بالکل. اور ڈسیبل پرسنز کے لیے OBC ST SC اور ڈسیبل پرسنز. اب ثنا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کیٹیگریز کو دینا تو بڑی اچھی بات ہے کہ سوشلی پچھڑے ہوئے ہیں لوگ، لیکن اگر جنرل کیٹیگری میں بھی کوئی اس طرح کا سچویشن ہو کہ اس کے پاس کوئی گزارا نہ ہو، کافی پیچھے ہو، اس کے لیے کیوں نہیں ہے کوئی اسکیم؟ اگر ایسا ہے، یہاں پہ گورنمنٹ نے OBC بھی نکالا ہے، یا اکانومیکلی
वीकर सेक्शंस, अगर वो सर्टिफिकेट भी लाए तो वो तो इंक्लूड हो जाएगा इसमें जी, वो भी प्रोविजन है। अच्छा, मगर ये प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिल्कुल उसमें आ जाएगा। कितना इसमें इनको क्या मिलता है? 20,000 से 30,000 तक, 10,000 से 30,000 तक मुख्तलिफ जुमरे हैं इसमें। 10,000 किसको मिलता है? पोस्ट मैट्रिक, हायर एजुकेशन भी, लोन्स भी देते हैं हम, अच्छा, जिसमें इंटरेस्ट भी बहुत कम है। अच्छा, फिशरमैन कम्युनिटी के लिए आपके पास कोई स्कीम है? जो अब ये फिशरमैन कम्युनिटी है, गार्डन्स कम्युनिटी। बिल्कुल, गार्ड हर चीज़ के लिए उनके भी रखा है, थोड़ा बहुत स्किल के लिए, उनको ट्रेनिंग के लिए, थोड़ा बहुत उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस। आप उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस बिल्कुल फराहम या करते हैं, काइंड में कुछ देते हैं कि कोई उनको नेट की जरूरत हो? नेट्स वगैरह वही देते हैं। अच्छा, जो उनको चीज़ें बकार आती हैं काम में, वही चीज़ें उनको फराहम करते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिएगा जनाब। मे नाव पानस अब्दुल हमीद, मादर नाव राजाज। हाँ, हमीद साहब फरमाइए। सर अस वो अमिस ये तकरीबन गई 10-15 वरी अमिस खानदारस गुजरमित, न तरान तरान मोड फंड समिस तरान कहें। अम भरो फॉर्म तत मिलो न कहें, अदके वन तो करान कहें। पे गई जनाब मोहतरम ये भरो ओल्ड एज खतर, यह ओल्ड एजस मज अमिस बिचारिस मिलान कहें। सेक्रेटरी साहब बोजान। हमीद साहब, अहन सर, तुम त्राल पे? जी सर, त्राल लारमू पे। लारमू, ठीक। तुम क्या वोनू अमिस कसा एज? अमिस हस्बैंड गुजरियोमुत? लेडी हुंद क्या वात तुम क्या वात? यह मदर सर। अच्छा, मदर। अमिस क्या एज? 60 अबो सर। अमिस क्या मिलो न विडो पेंशन मज क्या? उतर पे ऑनलाइन तम फॉर्म वार्म बत तथ लगन बिचार वारिया पोस तो कहें। कथो तल बात तुम जानकारी असल, तुम क्या गई वन पान? सर बह गोस अमिस अक दो लट। सोशल वेलफेयर तहसील सोशल वेलफेयर अफसर या तुम गो तुम क्या पुलवम तुम दूर, तुम त्राल गो तहसील सोशल वेलफेयर अफसरस नश, तथी करो रजिस्टर्ड पान अम सुद करनयू नाव तो अमिस तर आराम सान, कहीं प्रॉब्लम। मगर सर तम पे गसान तम दपा अदे गह परवाह तो गसान कहें सर। यम थे मे नोट कर परवाह कह, यह तुहद थो मे कर कोकरनाग तम थे मे कर नोट। थैंक यू सर, थैंक यू इंशाल्लाह तिमन वनो ये। ओके सर। जी सनाई साहब, कुछ लोग होते हैं जिनको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बाल आश्रम्स हैं, या जैसे वो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए वो अलग सा सिस्टम, बाल आश्रम, नारी निकेतन वगैरह, उस तरह का रेजिडेंशियल। जी बिल्कुल। जो इन चिल्ड्रन इज इन नीड या इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, उनके लिए हमने रेजिडेंशियल भी बनाए हैं, या पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए हॉस्टल्स भी हमने बनाए। कहाँ बने हैं मतलब ये? हमारे कुपवारा में है, बारामूला में है, श्रीनगर में है, अनंतनाग में, जम्मू में, 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारे, जहां पहाड़ी स्पीकिंग पीपल ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी को रेजिडेंशियल फैसिलिटी इस तरह की चाहिए तो वो उनके लिए क्या फॉर्मेलिटी है, किस तरह से उनको मिल सकता है? रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है जी, जहाँ पे बच्चे रहते हैं उनको वहाँ सारा। बाल आश्रम में क्या है? वो बाल आश्रम छोटे बच्चे जो है वहाँ स्कूल है? बिल्कुल स्कूल है, पढ़ाते भी है। तो मतलब ये रेजिडेंशियल घर वाला रेजिडेंशियल नहीं, रेजिडेंशियल स्कूल है। अच्छा, हर जगह यही है, चाहे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तीसरे डिस्ट्रिक्ट में तो है जी, फैसिलिटी है हमारे। अब देखिए, दिल्ली या बाकी जगहों पर एक जो हमारे ये जिनके पास बिल्कुल कोई सर पे रैन बसेरा नहीं है, रैन बसेरा। अब रैन बसेरा तो कई जगहों पर है, दिल्ली में है, बाकी जगहों पर। कश्मीर में आपने रैन बसेरा नहीं दिया है कि एक रात गुजारे कोई आदमी जिसके पास शाम को रहने के लिए छत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको चाहिए था इस तरह का कहीं? हमने वो कोशिश की है, अगर स्ट्रीट सिचुएशंस कुछ होंगे, कोई बंदा होगा जिसके पास घर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उनके लिए हमने जम्मू और यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं 2 प्लेसेस, वो जल्दी चालू हो जाएंगे, जिसमें वो 1 रात 2 रात के लिए गुजारेंगे। हाँ बिल्कुल, वेल टेकन। तो मतलब इस तरह फैसिलिटी है हमारे पास भी। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, आपके पास सोशल वेलफेयर सेंटर्स हुआ करते थे जहाँ वो डिफरेंट क्राफ्ट्स के लिए काम वगैरह? हाँ बिल्कुल, हैंडीक्राफ्ट। तो वो अभी चल रहे हैं या नहीं है? बराबर स्किल डेवलपमेंट दे रहा है हमारा सोशल वेलफेयर हर जगह पे, हर जगह। इट्स फॉर लेडीज ओनली? क्या जेंट्स भी है वहाँ?
نہیں لیڈیز اور جینٹس دونوں لیڈیز زیادہ ہیں جی. لیکن جینٹس بھی کام کر رہے ہیں. سری نگر میں بھی اس طرح کا ہے؟ سکل ان کو فراہم کرتے ہیں. اچھا بالکل نہیں سری نگر میں بھی اس طرح کا سینٹر ہے؟ سری نگر میں کیونکہ پہلے جہاں مجھے بچپن کا یاد ہے کہ کافی جگہوں پہ ہوا کرتے تھے سوشل ویلفیئر سینٹرز آج بھی چل رہے ہیں. ابھی بھی چل رہے ہیں؟ بالکل. کیا کیا دیتے ہیں آپ ان کو وہاں؟ جو مختلف ٹریڈ ہے علاقے کے ساتھ منسلک جو بھی ٹریڈ ہوگا اس ٹریڈ میں ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور انسینٹیو بھی دی جاتی ہے. مثلا نیٹنگ یا یہاں پہ ہینڈ کرافٹس ہے, ہینڈ لومز ہے, اس میں ان کا اس حساب سے دیتے ہیں. پشمینہ شال وغیرہ, قالین بافی, اس میں فراہم کرتے ہیں ان کو ٹریننگ. اس کے علاوہ کوئی اسٹیپینڈ وغیرہ بھی؟ اسٹیپینڈ وہ 200-400 روپے جو پہلے تھا وہ بھی بڑھایا گیا 500 تک, وہ بھی دیتے ہیں ان کو. پہلے تو 100 روپے تھا. بالکل نا, اب بڑھ گئے وقت کے ساتھ ساتھ 500 روپے. بالکل. مطلب ایک تو آپ ان کو وہ ٹریڈ سکھاتے ہیں, اس کے علاوہ 500 روپے منتھلی ٹریننگ وغیرہ فراہم کرتے ہیں. I believe we have a caller. Hello. ٹھیک ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے گا. سر میرا نام ہے جنید, میں فتح قدل سے بول رہا ہوں. جی جی. میری مدر ہے, ان کا نام ہے زیبا. جی. ان کا وہ فنڈ تھا وڈو فنڈ, وہ بھی نہیں ان کو مل رہا ہے. پرسوں انہوں نے کچھ منتھس پہلے وہ بھرا تھا فائنانشل اسسٹنس کے لیے فارم. جی. لیکن سر ہم نے کافی سارے چکر وہاں پہ کیے, بمنا ہمارا پڑتا ہے وہ, لیکن وہاں پہ ہم وہ بول رہے ہیں آپ ہماری ڈیٹیل کے رکھیے, ڈیٹیل لکھتے ہیں, آدھار کارڈ لائیے, جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم نے وہاں پہ پروڈیوس کر دیے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. نہ کوئی فنڈ آتا ہے, نہ کوئی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں. اتنا ڈیلے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو پتہ ہے مالی حالت بھی ابھی خراب ہے اور اس کی صحت بھی ابھی خراب رہتی ہے. ابھی سیکرٹری صاحب بول رہے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں, لیکن یہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں, کیونکہ یہ اوپر انچارج رہتے, جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو گھماتے ہیں, آپ ایسا کرو, یہاں جاؤ, وہاں جاؤ. صاحب تو سامنے ہیں, آپ کام نکلتا نہیں ہے. جنید صاحب. ہاں جی سر. کب سے لے رہے ہیں یہ ویڈو پینشن اسکیم؟ کب سے لے رہے ہیں؟ اس نے سر پچھلے 2 سال سے 3 سال سے پچھلے 2 سال کیا تھا, مگر آپ کب سے بند کر لیا انہوں نے؟ جی سر. کب کر لیا انہوں نے بند آپ کا یہ مدر کا؟ بند نہیں, وہ لگ بھگ ہو گئے 2-3 سال. ہم اس کے بعد ہم نے اپلائی کیا, لیکن وہ پیسے ابھی آئے نہیں. انہیں بولے وہ بولے ہم ریلیز کریں گے, لیکن وہ ریلیز کرتے نہیں. نہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ہو جائے گا جو ڈیو اس کا ہوگا. فنڈس کی کبھی لیٹ بھی پہنچتے کیونکہ فائنینشیل ایئر اینڈ پہ کلوزنگ پہ آتے ہیں. آلریڈی 2-2.5 سال ڈیلے ہوئے ہی ہے, لیکن 2-2.5 سالوں میں سے اس کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے ہی نہیں ہے. 2.5 سال سے کیا آپ کیوں نہیں جا رہے وہاں پہ سوشل ویلفیئر آفس؟ ہم گئے تھے وہاں پہ, وہ بول رہے ہیں ہم ویریفائی کریں گے, آپ ایپلیکیشن دیجئے, آپ آدھار کارڈ کا زیروکس دیجئے, ہمارے پاس ریکارڈ ہے. وہ لیڈر بناتے, ان پہ نمبر لکھتے ہیں, کون آیا تھا, ایپلیکنٹ کا کیا نام تھا, کہاں سے بلانگ کرتا ہے, وہ چیزیں لکھتے ہیں. آپ زینا قدل سے؟ فتح قدل سے. فتح قدل سے. فتح قدل. مس زیبا, ان کو چاہیے خود ان چیزوں پہ, ان موقعوں پہ جائیے, وہاں پہ دیکھیے کیا کرتے ہیں یہ ہمارے انڈر ملازم کام کرتے ہیں, کیونکہ لوگ سفر کرتے ہیں. لوگوں میں اب اتنی شمتا طاقت ہے نہیں, کیونکہ ہر کوئی ان ایمپلائڈ ہے اس دنیا میں. جنید جی یہ تو ڈی بی ٹی ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر ہوتی ہے. جی سر, اس کا ملازم کے ساتھ لین دین نہیں ہے, یہ بینک میں آتا ہے. آپ کی فارمیلٹی ہم دیکھیں گے, ویریفیکیشن کریں گے. ویریفائی کرنے میں کتنا ٹائم لگے, 1-2 دن, 2 دن, 10 دن, 15 دن. ٹھیک ہے, میں بتاؤں گا ان کو, میں پوچھوں گا ان سے کہ یہ کیوں نہیں ہوا آج تک. سر یہ جو سوشل ویلفیئر ایکچولی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو جنرل کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بتائیں کہ اگر کوئی غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں آپ کو لگتا ہے کہ ہے, جیسے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو رہا ہے, کوئی ویریفیکیشن کا پروسیس ہے, اس میں 10-15 دن میں ہو جانا چاہیے, لیکن یہاں تو سالوں کی بات ہو رہی ہے. جو انہوں نے جنید صاحب نے کہا یہ کہ 2.5 سال سے, مجھے نہیں لگتا اتنا پینڈنگ کوئی ہوگا کہ اس کو پیسہ نہیں ملے گا. کچھ ڈاکومنٹس کی پرابلم ہوگی, کچھ ایشو ہوگا ضرور. میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا ہے. باقی تو ایسی شکایت آپ کال لے رہے ہوں گے یا آپ کو بتاتے ہوں گے لوگ تو لے رہے ہیں. میں نے کہا کہ 10,000 کروڑ ہماری جو ایلوکیشن ہے سال بھر کی ہوتی, وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ تو بینک ٹرانسفر ہی جاتی ہے انہیں لوگوں کو. تو یہ کوئی ایسے ایشوز ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی 25 لاکھ لوگ مستفید ہوتے ہیں. 25 لاکھ. میں نے یہ بھی کہا کہ چاہے اس میں ڈسیبلٹی پینشن
یا وڈو پینشن یا اولڈ ایج پینشن والے 10.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں لے رہے اس وقت اگر اس کا %.5 بھی ہم مانیں گے وہ کتنا ہو، وہ ہزاروں میں آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی ایشو ہوگا کسی وجہ سے، یہ ہم دیکھ لیں گے کیس ٹو کیس. اگر ہم جائیں گے اس میں کافی ٹائم لگے گا. انہوں نے بتایا کہ ہم کل ہی یہ پتہ کریں گے کہ ان کو بتائیں گے کہ کیا ہے. نہیں، میں ان جنرل جاننا چاہتا تھا کہ جو جنرل میں لوگ ہیں یا جنہوں نے ابھی کوشش نہیں کی ہے، یا یہ پروگرام دیکھے ان کے ذہن میں آئے گا کہ ہم بھی اس طرح کا، اگر کسی کو کوئی مستحق ہے اس طرح کا کہ میں بھی اس طرح کی کوئی اسسٹنس لے لوں. ہمارے ڈپارٹمنٹ چاہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے یا ہماری جو سب آرڈینیٹ آفسز ہے، جی، چاہے پوشن ابھیان ہے، ICPS ICDS سوشل ویلفیئر یا SC/ST ڈیولپمنٹ کارپوریشن یا وومنز ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ان کا الگ فنڈ آتا ہے کہ اویئرنیس کے لیے. وہ اویئرنیس اپنے اپنے علاقوں میں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا اسکیمیں ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے ہت میں. لوگ تو اگر لوگ نہ سنے تو اس میں کیا کریں گے ہم؟ وہ کان نہیں دھریں گے. آپ تھرو پرنٹ، تھرو الیکٹرانک میڈیا بھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اسکیم ہے سوشل ویلفیئر کے پاس. لوگوں کو ان سے مستفید ہونا چاہیے، اسکیمیں دیکھنے ہیں اور آفسز میں جانا ہے کہ کون کون سی اسکیم ہے ہمارے لیے، ہمیں بتاؤ، تاکہ ہم بھی مستفید ہو جائیں، ہم بھی اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں. جی بالکل. تو یہ لوگوں کو خود کرنا چاہیے جن کے ذہن میں بالکل، کیونکہ اویئرنیس کا ہمارا کام ہے، اویئرنیس کرنا، اویئر کرنا لوگوں کو، وہ ہم کرتے ہیں. جی، باقی تو لوگوں کے ہت میں وہ آ جائے، آفسوں میں جائیں. میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہ آفسوں میں جائیں، پتہ کریں کہ کون کون سی اسکیم ہے، کس طرح کیا کرنا ہے، کون سی فارملٹی ہے، کس طرح کریں گے تاکہ ہمیں بھی فائدہ مل جائے. Do you have a call on, sir? Hello. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہیلو، أسۍ حظ چھِ سر زعفران کالنی پٮ۪ٹھ. کیا چھُ ناو؟ مےٚ حظ چھُ ناو نسیٖمہ. پرٛژھِو کیٛاہ سوال چھُ پرٛژھُن؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پرٛژھِو. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پرٛژھِو حظ تُہۍ سوال. مےٚ حظ بہٕ چھَس زعفران کالنی پٮ۪ٹھ، مےٚ حظ چھِ ہَش تہِ ہیوٚر حظ، یِم حظ چھِ 7 ہیوٚر حظ وٲنٛس یِمن. بہٕ حظ گٔیَس پَرُس تہِ یِمن مِسکیٖن باغ، تَتہِ بوٚر مےٚ فارم وارم تہٕ دوٚپُکھ یہِ ہسا تَرِ وۄنۍ. یِمو دوٚپ تُہۍ کٔرِو سا اٮ۪کاوُنٛٹ کھوٗلِو سا. بینٛکس پٮ۪ٹھ کھوٗل تَتہِ اٮ۪کاوُنٛٹ حظ 2 بینٛکن پٮ۪ٹھ. تہٕ پَتہٕ گٔیَس کوٚرُکھ نہٕ پَرُس کِہیٖنۍ. وۄنۍ گٔیَس یِہُس بیٚیہِ تہٕ یِہُس دوٚپ تَتہِ صاحبن دوٚپُن تُہۍ کٔرِو سا کٲم، تُہۍ أنِو BPL چٲنۍ. اچھا. یِم حظ چھِ بُزرگ، أمِس گٔے 4 ؤری حظ آکسیجنس پٮ۪ٹھ. پتہٕ دِژوکھ نا تۄہہِ BPL چینج دِژوکھ نا اگر تِمو ووٚن؟ اَسہِ نہ حظ چھیی نہٕ، اَسہِ چھَکھ تھٲومٕژ وۄزٕج چٲنۍ، اَسہِ چھِ سۄے حظ، اَسہِ چھِ APL چٲنۍ، اَسہِ چھَنہٕ BPL چٲنۍ کِہیٖنۍ حظ. مےٚ حظ چھُ خانٛدار تہِ بٮ۪مار، یہِ حظ چھُ یِہوٚے بُزرگ ہَش تہِ تہٕ ہیوٗر تہِ. تُہۍ کٔرِو صاحبس سۭتۍ براہ راست کتھ، تُہۍ کٔرِو حظ مےٚ سۭتۍ کتھ سر. کیونکہ نسیمہ جی اتھ BPL چینج چھِ ضروٗری اَنٕنۍ. اگر تُہۍ BPL منٛز تُہۍ ٲسوا تٔتی باسان مِسکیٖن باغے ٲسوا باسان؟ نہ حظ، أسۍ چھِ باسان زعفران کالنی. نہ اور کوٚروا شِفٹ، تیٚلہِ کیٛازِ گٔیوٕ مِسکیٖن باغ کیٛازِ گٔیوٕ تیٚلہِ؟ یہِ حظ یہِ ووٚنُکھ نا اَتے چھُ یہِ حظ یہِ سوشل ویلفیر دفتر. اچھا. نہ حظ أسۍ ٲسۍ نہٕ تَتہِ باسان سر. اچھا. بیسِکلی چھِ BPL چینج وٕچھِو تۄہہِ ٲسوا گۄڈٕ BPL چینج ٲسوا؟ تَوے موٗجوٗب حظ گٔے أسۍ اور سر. اتھ چھُ تَمے کِنۍ اَسہِ رُکِتھ، چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن گۄڈے فارملٹی منٛز چھُ BPL گژھِ آسُن اتھ. یِمن چھِ ٲسمٕژ شاید یوٚتام مےٚ بوٗز کہِ APL چھِ یِمن ٲسمٕژ. تی حظ تۄہہِ چھو BPL چینج چھَنا تۄہہِ؟ یِمن چھِ APL ٲسمٕژ، تَوٕ کِنۍ چھُنہٕ یِمن میلان شاید. BPL ووٚن مےٚ تۄہہِ گۄڈے. سۄ چھِ کنڈِشن اتھ کہِ BPL ییٚلہِ آسہِ BPL چھُ گۄڈٕ. تہٕ اگر تَمہِ بغٲر آسہِ تیٚلہِ میلہِ نہٕ یہِ کینٛہہ. پروٗف چھُ BPL بیٚیہِ آسہِ ایج پروٗف، یِم 2 چیٖز چھِ اتھ نیشنل. اگر نہٕ وۄنۍ BPL اوس تہٕ AG حظ ٲسٕس تہٕ کیسے کنسِڈر؟ اگر BPL कैटेगरी के वो फॉर्मेलिटी कोड BPL इज द फर्स्ट फॉर्मेलिटी, उसके बाद एज भी, यानी ये दोनों होने चाहिए. इनकम बेस्ड आसन आन बे छु वुचन स्टेटस कित छु. अच्छा. गरीब लुकनी खातिर छु ना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डाउन ट्रॉडन. जी. अच्छा, आपके पास एक स्कीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. अब इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, ये क्या है? बेसिकली इस स्कीम आई बारस, ये 2015 में बारस में आई जी. इसका सेक्स रेशो को नजर में रखकर, जहां अलार्मिंग सेक्स रेशो था, जहां पे लड़कियां कम हुआ करती थी, किसी वजह से माँ बाप पसंद नहीं करते कि हमें गर्ल चाइल्ड हो,
इसी को एनकरेज करने के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए, सेक्स रेशो को इम्प्रूव करने के लिए एक स्कीम आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें अप्रैल 2015 से जो लड़की जिसने भी जन्म लिया है, इसमें भी फॉर्मेलिटी यहां से बीपीएल है, बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। बीपीएल फैमिली में किसी बाप को लड़की हुई, वो रजिस्टर करनी है सोशल वेलफेयर के साथ। अब जो टैबो आप जिसकी आप बात कर रहे थे, शायद लोग पसंद नहीं करते थे बेटी होना, ये सिर्फ बीपीएल में नहीं है, ये तो और में भी है। नहीं, उसके लिए हम अवेयर करते हैं लोगों को, जिसका माशीपन थोड़ा ठीक होगा, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी जी, वो तो खुद बताएगा। क्योंकि ये देखने में आया है, जहां पे मैं नहीं कहूंगा यहाँ पे नहीं, जहां पे ज्यादा ये सही है, इट वाज उन इलाकों में बिल्कुल जी, उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। इसके तहत हम हर महीने 1,000 इस लड़की को जो रजिस्टर हुई हमारे साथ, 1,000 इसको डालते हैं 14 साल तक। 14 इयर्स जब एज उसकी हो जाएगी तब तक हम डालते रहेंगे 1,000 हर महीने। 6.5 लाख रुपए उसका बन जाएगा। ये फिर 21 साल की उम्र जब उसकी होगी, ये खुद निकाल सकती है लमसम उस वक्त, तब उस वक्त होगा 6-6.5 लाख रुपए ये निकाल सकती है और अपने लिए कुछ भी कर सकती है। ये बालिग होके नहीं, बेटी ये तो बेटी बचाओ कहा गया ना, बेटी पढ़ाओ का वही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हम 1,000 रुपए देंगे उसको, अवेयर भी करेंगे, वो अपने बैंक में रखा ना उसे, उसने उसी का रखा है, लेकिन वो पढ़ाएगा तो नहीं कर सकती है ना। अवेयर करेंगे उनको, उसको हम अवेयर करते हैं कि उसको पढ़ाओ भी। बचाव के लिए हम देते हैं पैसे उसको, जो आपको खतरा लाहक होता है, क्योंकि आप फ्री एजुकेशन है अप टू मैट्रिक, यहाँ कोई परेशानी नहीं पढ़ने की। बेटी पढ़ाओ आप, हम बचाएंगे इसको जी, ऊपर वाला बचाएगा, लेकिन हम पैसे डालेंगे इसको हर महीने 1,000 रुपए, क्योंकि ये 21 साल के बाद इसका 6.5 लाख रुपए बन जाएगा जी, उसको वो निकाल सकती है उस टाइम, उस वक्त जो काम आएगा इसको जी। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, कहाँ से? जी हम सौरा से बोल रहे हैं। जी पूछिए सवाल अपना। जी मेरा सवाल यही है कि जो हमने ऑनलाइन सोशल वेलफेयर के जो फॉर्म सबमिट किए थे, उसको हमें 2 मंथ से ज्यादा हो गई, बट हमें अभी भी नहीं आए हैं। आपने सवाल सुना इनका? रिपीट कर लो आप शाफिया जी। 2 महीने पहले आपने ऑनलाइन किया? हाँ। फिर क्या हुआ? हमें अभी नहीं आया है, 2 मंथ से ज्यादा हो गए, हमें पैसे जो आपने ऑनलाइन किया, इसका डाउनलोड किया, नंबर जनरेट हो गया, फिर लिया वो रिसिप्ट आपने वहां पे डिपार्टमेंट? हाँ सर, मैंने वो किया, सारी वो जो फॉर्मेलिटी थी वो मैंने सारा कंप्लीट किया। वो किस रिगार्डिंग था? वो ही सोशल वेलफेयर था। क्या, कौन सा पेंशन लेना चाहते थे आप? ये ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन, यस सर। आप दोबारा जाओ वहां पे। ये कौन सा इलाका सोरा का? जी सोरा दुखबाग। सोरा दुखबाग, हाँ, जहाँ भी ट्रस्ट है मेंटेनरी हॉस्पिटल, वहीं पे हम रहते हैं। अच्छा, इनका नाम क्या है जिनका आपने रजिस्टर किया था? जी शमीमा, एक तो है शमीमा मेरी मदर इन लॉ, एंड दूसरा है मोहम्मद अमीन मीर। शमीमा एंड मोहम्मद अमीन मीर, ठीक है ठीक है। आप 5-8 रोज बाद दोबारा जाएंगे, तब तक मैं उनसे पूछूंगा ये क्या मसला है। जी सर बस इन्हीं दिनों होना चाहिए। हाँ, इन्हीं दिनों में होना चाहिए। इन्हीं दिनों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब राशा 2 ही वर्किंग डेज है, तो मैं उनसे लूंगा ये इन्होंने क्यों नहीं दिया अब तक। अगले हफ्ते आप जाना वहां पे, तो मैं बताऊंगा इनको। ओके सर। अच्छा सना साहब, ये मैरिज असिस्टेंस स्कीम आपकी है, मैरिज असिस्टेंस स्कीम में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या देते हैं आप? इसमें भी अगर कोई, कल के अखबार में खबर भी आई। बिल्कुल मैरिज असिस्टेंस स्कीम है। 75,000 से कम जिनकी आमदनी सालाना आमदनी कम होगी, उनके वो वालिद हजरात, उनकी बेटियां जो होगी शादी के लायक हैं और शादी करना चाहते हैं। यही है ना एक्चुअली मसला की मिस इन्फॉर्मेशन है। मैरिज असिस्टेंस देते हैं तो इसलिए जो कोई गरीब आदमी भी है
وہ بھی کوشش کرتا ہے, وہ 75,000 یا یہ نہیں دیکھتا کہ اینول ہے یا نہیں ہے, اس کو یہ نہیں, اس کو پتا میری بھی بیٹی ہے, میں بھی جاؤں گا, میں بھی اسسٹنس کے لیے. بیسیکلی ہے نا یہ اے وائی کارڈ ہونا چاہیے, بی پی ایل کا, پورس آف دی پور فیملیز, اس میں وہ بی پی ایل کارڈ ان کی بچیوں کے لیے ہے. بالکل بالکل, ان کے بچوں کے لیے وہ اپنا کارڈ لے کے اس میں اس کا نام جنرلی کوئی غریب آدمی ہے ان کی بچیوں کے لیے نہیں ہے. فارم بیسک یہی ہے کہ بی پی ایل ہونا چاہیے. اچھا, یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سوشل اسسٹنس ہے, فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں ہم, لیکن بیس ہے بی پی ایل ہونا چاہیے. اچھا, کیا اب کیا دیتے ہیں آپ؟ 75,000 لمپ سم پہلے دیتے تھے 5 گرام سونا اور بھی پیسے دیتے 25,000, اب لمپ سم 50,000 روپے دیتے ان کو. ان کو صرف 2 چیزیں لانی ہے ساتھ, ایک تو شادی کا ڈیٹ 1 مہینے پہلے رجسٹر کرنا ہمارے ساتھ, پھر شادی ہو جائے اس کے بعد ان کو مل جائے گا. یہ شادی ہونے کے بعد؟ ہاں بالکل, یہ تو پکا ہے کہ ان کو, کیونکہ اس میں تھوڑا بہت یہ بھی ہے کہ میرج اسسٹنس ہے نا ثنائی صاحب, شادی جب کرنی ہے تو اس کو شادی سے پہلے چاہیے نا یہ سارا پیسہ. میں کلیئر کروں گا منظور صاحب آپ کو. پہلے یہ انسٹنسز بھی ہوئے ہیں کہ شادی کا ڈیٹ دیا انہوں نے اور پیسے لیے ڈپارٹمنٹ سے, بعد میں شادی نہیں ہوئی. ہمارا ٹیم ہے, ہمارے سوشل ویلفیئر ورکرز ہیں, وہ پھر پورا پتہ کرتے ہیں ان کی شادی ہو گئی ہے جی, پھر پیسے ان کو دیتے ہیں. اس کے بعد آن لون بھی لے سکتے 50,000, اس میں 50,000 دیتے ہیں پھر ڈپارٹمنٹ. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. آج تک ہم نے, اگر آپ کو نمبر بھی چاہے کہ کتنا, ہم نے قریباً 10-11 ہزار لڑکیوں کی شادی کروائی جن کو 50,000 ملے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے. جی, شادی ہوئی بعد میں. ہاں بالکل. We have a call online. Hello. جی. Hello. ہاں پوچھیے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مےٚ حظ ٲس بٔرمٕتۍ بہٕ ٲسٕس نِوان اولڈ ایج پینشن حظ ٲسٕس بہٕ نِوان تہٕ یِہے مےٚ حظ گٔے 2-4-5 رٮ۪تھ بنٛدٕے, مےٚ چھِنہٕ ترٲنی. تُہۍ کتہِ حظ پٮ۪ٹھ چھِوٕ؟ أسۍ حظ چھِ بیمنا فِردوس کالنی پٮ۪ٹھٕ, پلاٹ نمبر 167. مےٚ نہٕ حظ چھُنہٕ خانٛدار وانٛدار کِہیٖنۍ, بچہٕ تہِ اوسُم نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ یِہے بہٕ ٲسٕس یہِ نِوان, خانٛدار تہِ گُزریوم, بہٕ ٲسٕس یہِ نِوان, یِمن گٔے 4-5 رٮ۪تھ مےٚ تراونَسٕے, دِوٲنی چھِنہٕ, آن لایِن تہِ کوٚرُم. آن لائن فارم بھرا ہے انہوں نے, ابھی تک نہیں دیا. تۄہہِ کر پٮ۪ٹھ ٲسوٕ نِوان یہِ اولڈ ایج ٲسوٕ نِوان کِنہٕ وِڈو؟ رٮ۪تھ چھِ لگ بگ یہِ تارنَسٕے, ٲس حظ نِوان ٲسٕس. کر پٮ۪ٹھ ٲسوٕ نِوان؟ بہٕ حظ ؤری 2 ؤری حظ گٔم, ؤری کھنٛڈ. بنٛد کر پٮ۪ٹھ گوٚو وۄنۍ؟ یِمے 2-4-5 رٮ۪تھ گٔے بنٛد گٔمٕتِس. تِمو منٛگی تَتہِ کاغذ بینٛک پٮ۪ٹھ, یِم کاغذ منٛگیو تِم دِتوکھا؟ بینٛک پٮ۪ٹھ یِم کاغذ منٛگیو تِم دِتوا تِمن؟ اہن حظ, آن لایِن کٔرۍ نا, اَدٕ کیٛاہ کوٚروا سورُے؟ اوے آن لایِن تہِ کوٚر. پتہٕ کیٛاہ ووٚنہو, آفِس گٔیوا پتہٕ؟ دِوٲنی چھِنہٕ, تَتہِ چھِنہٕ, مےٚ چھِ 500 تَتھ اکاونٹس, تَتہِ چھِ تِمے 500. اچھا, تَتہِ مےٚ گٔے واریاہ چکر, تَتہِ چھِنہٕ تِم دِوٲنی. اگر 2-4 رٮ۪تھ 5 رٮ۪تھ گٔے, یہِ واتہِ, یہِ پونٛسہٕ واتہِ, کینٛژن آسہِ بنٛد, یہِ واتہِ. چلو تُہۍ کٔرِو رجسٹر, مےٚ نہٕ حظ چھُنہٕ خانٛدار تہِ کِہیٖنۍ. کِہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے, کِہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے, یہِ کرو أسۍ پتہ تہِ. تُہۍ چھِو بوٹ مین کالنی بسان؟ نہ فِردوس کالنی. فِردوس کالنی. نہ حظ فِردوس کالنی, بوٹ مین کالنی یپٲرۍ کَتہِ. ٹھیٖک چھُ, فِردوس کالنی. ناو کیٛاہ چھُو؟ راجا بانو. رابیا. ٹھیٖک چھُ, یہِ کرو أسۍ پتہ تِمن نِش. اَسہِ حظ, مےٚ نہٕ حظ چھُنہٕ خانٛدار تہِ کِہیٖنۍ. چلو کیا شنو وہ کرو پتہ. سر, یہ جو آپ میرج اسسٹنس کی بات کر رہے تھے, ایک رپورٹ میں نے پڑھی آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہ 2016 تک جو آپ نے ریکمنڈ کیے تھے کیسز ڈائریکٹوریٹ کو, وہ سینکشن نہیں ہوئے تھے, پینڈنگ ہے, پینڈنسی ہے. اس بارے میں, اس پینڈنسی کے بارے میں آپ کا کیا سٹیٹس ہے؟ بیسیکلی جو پرانے کیسز تھے ان میں کچھ پینڈنسیاں تھیں جو فارملٹی کرنی تھی, انہوں نے ٹائم پہ نہیں کیے تھے, اور فرسٹ کم فرسٹ سرو. میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوئے تھے, کس طرح ہوئے تھے وہ کیسز, ان کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں پچھلے کیسز. تو اس پہ ایک ڈیسیجن لیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ اس کا کیا کریں گے جو پچھلے کیسز. اور 19 سے پھر سٹریم لائن ہوا, یہ 2019 تب سے یہ سٹریم لائن ہوا, اور کوئی پینڈنسی نہیں ہے. جنہوں نے فارملٹی کمپلیٹ کی ہے, جو کرائیٹیریا ہے اس میں فٹ ہو گئے, ان کو ہم نے دے دیا پورا, وہ کوئی پینڈنسی نہیں ہے. اور جو 2016 کی آپ کی بات صحیح ہے,
ان میں ایگزامن ہم کر رہے ہیں کس طرح نپٹائیں گے وہ مسئلہ. جی مطلب اس کے بعد جو کیسز آ گئے ہیں ان میں سے آپ دیتے رہے ہیں؟ بالکل. تو ہر سال آپ دیتے ہیں ویسے؟ بالکل بالکل. یہ ممکن ہے کہ شاید نمبر زیادہ ہو تو اس وجہ سے؟ اٹ از کنٹینیوس پروسیس. جی اٹ از کنٹینیوس, کوئی ایشو نہیں ہے ایسا. پیسے اگر ایک مہینے نہیں آئیں گے دوسرے مہینے تو آ جاتے ہیں. اچھا, کوئی ایشو نہیں. ہمیں 3 مہینوں تک پڑا تھا, پچھلے ہی مہینے کی بات ہے, 3 مہینوں سے نہیں آئے تھے پیسے, لیکن مارچ میں آ گئے پیسے تو ہم نے ریمبرس کر. اچھا, کوئی گورنمنٹل اسکیم ہے سراج صاحب آپ کے پاس جہاں آپ سماج کے مختلف طبقوں سے وابستہ لوگ جو ہیں ان کی اکنامک رسکس کو آپ کور کرتے ہیں؟ ان کی اکنامک رسکس کو کہ غریبی میں نہ چلے جائیں تو اس کے بعد آپ کوئی اسسٹنس وغیرہ کرتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ ہمارا کام ہے یہ کہ اینٹی پاورٹی میجرز ہم لے رہے ہیں. میرا مطلب وہی ہے. بالکل بالکل. چاہے بچے کے ذریعے سے, چاہے میں نے کہا ابھی کہ 25 لاکھ لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہمارے سے مستفید ہوتے ہیں. وہ ہوگا نا ڈفرینٹ کیٹیگریز میں. بالکل بالکل. کسی کا اولڈ ایج پینشن ہے, کسی کا وڈو پینشن ہے, کسی کا یہ جو یہ چیلنج ہے فزیکلی چیلنج, بالکل ان کی مدد کرتے ہیں. زمرے الگ الگ. لیکن جب کسی کا اکنامک رسک ہے, مے بی ہی ول بی باڈیلی اوکے, لیکن اکنامک رسک اس کے ہیں, یا وہ سفر کر چکا ہے یا سفر کرنے والا ہے, اس سٹیج پہ آ چکا ہے جہاں اس کو اکنامی کی. بیسیکلی یہاں پہ جو ڈاؤن ٹاؤن لوگ ہیں ان کا ہم دیکھ ریکھ کرتے ہیں, اور اگر بی پی ایل فیملی ہے اور اس کو رسک ہے ادھر جانے کی, ہمارے ساتھ رجسٹر کرے. اگر ایسی کوئی فیملی ہے مجھے یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم فلاں, نہیں, ہم کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈھونڈیں گے, حل ان کا. ایسی کوئی اسکیم نہیں ہے آپ کے پاس جو ود آؤٹ کیٹیگری ہے, جو جنرل لوگوں کے لیے, مطلب جس میں ایس سی ایس ٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے, یا بی پی ایل, او بی سی ہونا چاہیے, ای ڈبلیو ایس ہونا چاہیے. بالکل. مطلب اس کے بغیر جو ہے جنرل کیٹیگریز ان کی اکنامک رسک کو کور کرنے کے لیے نہیں. ہم یہاں پر سینئر سٹیزن ہومز کی بات اگر ہم کریں گے, وہ ہے, وہ ہمارے پاس ہے. سودار گرہ, اگر کوئی ڈسٹریس میں ہو, لیڈی ہوگی, کوئی لیڈی ہوگی, بچہ ہوگا, وہ اسکیمیں ہمارے پاس ہیں. اولڈ ایج ہومز بنائے ہیں آپ نے کچھ؟ اولڈ ایج ہومز ہیں ہمارے, چل رہے ہیں جموں میں ایک اور بارہمولہ میں ایک ہمارے چل رہا ہے, اسی سال سٹارٹ ہو گئے. اس میں ایڈمیشن کے لیے جو اس کو ایڈمیشن ابھی چل رہا ہی ہے. نہیں مطلب پورا کیٹیگری ضروری ہے اس میں بھی, یا کوئی بھی جو رجسٹر کرے پھر دیکھ لیں گے کرائیٹیریا جو ہے وہاں پہ, وہ بتاتے ہیں ان کو کرائیٹیریا کیا کیا ہے, وہ اس میں فٹ ہو جائے تو وہ ان کا ایڈمیشن ہم کرتے ہیں وہاں پہ. تو ویسے آپ اکنامک رسک اگر کسی کی ہیں تو اس کے لیے کوئی مدد کرتے ہیں؟ اگر آ جائیں گے ہمارے پاس, رجسٹر کریں گے, کرائیٹیریا میں آئیں گے اور فٹ ہو جائیں گے تو ہم کریں گے اس کی کوشش. اچھا, آرفنز جو ہوتے ہیں جیسے یتیم ہیں, ان کے لیے پرائیویٹلی بھی کافی یتیم خانے چل رہے ہیں. آج کل رمضان کے دن چل رہے ہیں, آخری دن, تو اس میں بھی کافی لوگ اپنا زکوٰۃ وغیرہ یتیم خانوں کو دیتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. آپ یتیم خانوں کی کوئی مدد کرتے ہیں؟ بالکل, آرفنیجز ہے ہمارے, یا این جی اوز ہے کچھ ہمارے ساتھ منسلک, ان کو اچھا جڑے ہیں. ہاں بالکل, ان کو گرانٹ ان ایڈ ملتا ہے ہمارے طرف سے, ہم پیسے دیتے ہیں ان کو. چاہے مدرسہ, مائنارٹی مدرساز ہے, آرفنیجز ہیں, سکولز ہے, ریزیڈنشل سکولز ہے, ان کو ہم گرانٹ ان ایڈ دیتے ہیں. 4 لاکھ بھی, 5 لاکھ بھی سال کا, 3 لاکھ بھی, 1 لاکھ بھی, 2 لاکھ. ڈیپینڈ اس پر ہوگا کہ وہاں کتنے. بالکل, انویٹرس کتنے ہیں وہاں پہ, اس حساب سے پروجیکٹ بنتا ہے, اور گورنمنٹ آف انڈیا کو ہم بھیجتے ہیں تو ان کو پیسے دیتے ہیں ہم. اچھا, آپ کا ایک مدد کی ہے آپ نے, ایک کاٹیج انڈسٹری سینٹر مازاما کی, مازاما کنگن, تو جہاں آپ کی شاید 25 کے قریب وہاں آپ نے لوگوں کی مدد کی ہے. کاٹیج انڈسٹری سینٹر ہے وہاں, ان کو آپ شاید کارپینٹری سکھاتے ہیں. بالکل. تو اس طرح کا ہے آپ کا کوئی پروجیکٹ؟ پہلے کیا کہ سوشل ویلفیئر سینٹرز کہاں کہاں پہ, اس طرح یہاں کا سوزنی ہے, یا وہاں پہ کام نیٹنگ ہے, دوسری چیزیں ہیں, ان کو بھی مدد کی. تھوڑی دیر بعد اس پہ بات کریں گے. ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو ہلو. ہیلو جی, آداب سر. آداب جی, اپنا تعارف دیں. سر میرا نام یدبیر سنگھ ہے. سر آواز بہت کم آ رہی ہے. سر میرا نام یدبیر ہے سر, میں رامبن سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے. جی سر. سر میں سر اسکوٹی کے لیے سر اپلائی کیا تھا. جی. تو سر
कोई 5-6 7 महीने हो गए सर। वो स्कूटी का जो है अभी तक सर उसका कुछ नहीं सर, नहीं कोई कॉल आई नहीं कुछ सर। जी, अब सवाल क्या है आपका कुल मिला के? वीर सिंह जी आवाज कम आ रही है आपकी। सर मैं डिसेबल पर्सन हूँ जी। तो सर मैंने स्कूटी के लिए अप्लाई किया था सर, 5-6 महीने हो गए, लेकिन स्कूटी का सर अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर उसका। जी जी सर, काफी सफरिंग कर रहा हूँ मैं सर, चलने में काफी दिक्कत आ रही है, ऊपर नीचे ये वो काफी पहाड़ी इलाका है यहाँ पे, तो सर आज तक लेकिन स्कूटी का अभी कुछ नहीं, कोई कॉल शाल कुछ ही नहीं आई सर। अच्छा वीर सिंह जी, आप कहाँ रहते हैं? रामबन में किस इलाके में? सर रामबन पोगल पिड़कान में। ठीक है, कब आपने कब किया, अप्लाई कब किया था? ये सर हो गया कम से कम कोई 6-7 महीने हो गए सर, लगभग 6-7 महीने। वहां तब से किसी को स्कूटी दी गई? सर एक था सर मेरा दोस्त, एक था सर वो कांटेक्ट में था सर, उन्होंने फोन किया था कोई मार्च 10-15 की बात है सर, उन्होंने कहा था कि हमें मिल गई है सर। मैंने उनको फोन आपने देखा उसको उस पे चढ़ते हुए स्कूटी पे? वो सर अगर दोस्त है आपका, आपने देखा होगा ये महीने 1.5 महीने में? ये सर शंगलदान साइड का था सर। मैं शंगलदान साइड का, ठीक ठीक जी सर। फिर भी मैं पता करता हूँ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर रामबन से कि आपने सिक्योरिटी किस किस को दी और वीर सिंह जी को क्यों नहीं मिली। चलो ठीक है, ओके सर। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, ये जो सर हम बात कर रहे थे ये ट्रेनिंग वगैरह की, जो आप इस कॉटेज इंडस्ट्री सेंटर माज़ामा पे कर रहे थे कि वहाँ पे आप कारपेंट्री की या और चीज़ों की ये देते हैं ट्रेनिंग। बेसिकली हमारा वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी हमारे अम्ब्रेला के तहत आता है जी। वहाँ से हम स्किल डेवलपमेंट के लिए लोन भी फराहम करते हैं, स्किल के लिए कोई भी स्किल हो, लड़कियों का खास कर जी, और सोशल वेलफेयर से लड़कों का भी कुछ होगा उनको भी हम फराहम करते हैं लोन, इसके लिए कि वो अपना कोई यूनिट डाले, इसमें अपने लिए पैसा कमाए, रोजगार उसको हासिल हो जाए। पहले आप ट्रेन करते हैं? बिल्कुल, ट्रेन भी करते, ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके बाद जब उसको पहले पता लग गया है तो उसके बाद उसको पता लगेगा तो उसके बाद उसको पैसे भी देते हैं हम जी लोन पे, विद इंटरेस्ट बहुत कम होता है, मीगर, उसमें सब्सिडी भी है कुछ। अब एनजीओ की बात कर रहे थे, कुछ एनजीओ को आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, लगभग कितने होंगे अराउंड? यहाँ पे 150 से ज्यादा है एनजीओ काम जे&के में जी, जहाँ मुख्तलिफ मदरसाज, यतीम ट्रस्ट, यतीम खानाज वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिसेबिलिटीज के लिए खूब, जैसे आपने बहुत सारे वहाँ आप जाते हैं देखने के, चेकअप करने के लिए वाकई ये पैसा खर्च होता है बिल्कुल नहीं पे या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि उनको ग्रांट इन एड अगले साल भी मिलना होता है जी, क्योंकि उनको वेरिफिकेशन टीम्स हमने बनाए सोशल वेलफेयर ऑफिस में, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर में, वेरिफिकेशन टीम्स बने हैं, इंस्पेक्शन टीम्स बने हैं, वो पीरियडिकल इंस्पेक्शन करते हैं उनकी कि किस तरह इन्होंने जो पैसा आया गवर्नमेंट से 5 लाख 4 लाख 3 लाख जो आया उन्हें किस तरह खर्च किया, और वो बराबर उन्होंने बुक बनाया होगा, रेड अकाउंट भी बताए थे हमने क्या ऑडिट आप करते हैं? बिल्कुल, ऑडिट अच्छी तरह करते हैं, इंस्पेक्शन पूरी तरह, फिर दोबारा अगले साल उनको मिल जाएगा ये ग्रांट इन एड। अच्छा, वो सिस्टम बना हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में। तो अगर कोई फर्दर कोई एनजीओ ऐड होना चाहते हैं, जो क्राइटेरिया उसको होगा, जो फॉर्मेलिटी उसको करनी होगी, रजिस्टर हो जाएगा, कोई इशू नहीं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये सारा ऑनलाइन ही होगा? बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम, आज तो कोई छुपा छुपा नहीं है, आज तो बिल्कुल ऑनलाइन है। सराय साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे आज के इस प्रोग्राम में। सोशल वेलफेयर से वाबस्ता जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, जो आपके कॉलर्स थे उन्होंने आपसे डायरेक्टली रब्ता किया और आपने कुछ नोट्स भी ले लिए कि ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको हल किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।